lama. Begitu. Jadi kalau Musa yang jadi utusan Tuhan ini nggak mereka ikuti, gagal mereka jadi umat terbaik. Karena mereka sama dengan tadi, contoh dari saya. Saya kalau kumpul dengan orang jual parfum, saya juga akan ikut harum. Tapi kalau saya mengkhianati tukang parfumnya, dan akhirnya tukang parfum itu meninggalkan saya, maka saya tidak akan harum lagi. Begitu loh. Bani Israel dikasih label umat terbaik karena nebeng kepada Nabi Musa. Saat itu orang yang paling keren, orang yang paling terbaik. Kalau Musanya dikhianati, padahal aturan yang dari Musa datang dari Tuhan, maka jangan pernah berharap istilah umat terbaik akan tetap menempel di dalam Anda. Begitu. Ya, Pak Leslie, kalau Anda punya literasi silahkan dibantah, dijawab atau disanggah, silakan Pak. Ya, saya kira betul lah. Bahkan dengan dalil tadi di Mazmur 25 ya, ayat 11 sampai 13 jelas loh. Artinya selama ini kan kita pikirkan Bani Israel kan pilihan ya, umat pilihan. Dari sisi kekristenan itu begitu. Ternyata ini Ustaz Rahmat sudah kasih poinnya ya dari Mazmur 25 10 sampai 13 ya, jelas lah. Saya kira cukup jelas sekali, rinci sekali. Ya gini Pak Lesi, terakhir sebelum subuh nih. Sebenarnya yang dibahas ini dulu, Bang Andi. Ya. Bandingkan, coba Bapak buka di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105. Coba buka, Pak. Surah Al-Anbiya ya. Tapi surah ke berapa ya? Tulis aja di Google surah Al-Anbiya ayat 105. Surah Al-Anbiya ayat 105. Coba dibaca Pak, pengen dengar saya. Terjemahannya aja. Ya, surah 21 Pak, ke 21 aja. Surah 21 ya. QS 21 ya. Ya, gitu ya. 21 ayat 105. Ya. QS 21 Coba dibaca terjemahannya. Ya. Ini ya Pak Ustaz, mungkin saya ambil tasawuf, tapi sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah dalam kurung tertulis di dalam apa ya, al-sikr jauhin dikit ya? Terlalu dekat tuh. Ya, apa laut mahfuz ya, dalam kurung ya, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Nah, sesuai nggak dengan yang ayat tadi? Sesuai, konek Ustaz. Mantap. Nah, jadi Allah sudah mengatakan walakot katabna fi Zabur, telah kami tulis di dalam kitab Zabur, mim ba'di dzikr, setelah kami tulis di Lauh Mahfud, bahwa annal ardo, bumi ini, yarithuha ibadiyas salihun, Allah wariskan untuk hambanya yang soleh. Allah ridho, Allah bangga, Allah menerima hambanya yang soleh yang akan mewarisi bumi ini, bukan mereka yang melanggar aturan Musa ketika itu, bukan mereka yang melanggar para nabi ketika itu. Sehingga Pak, ketika Yesus mengatakan keselamatan dari bangsa Yahudi, itu bukan bangsa Yahudi secara umum Pak, tapi maksud Yesus adalah bangsa Yahudi yang taat kepada Musa, karena tidak mungkin antara satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Loh, kata Yesus keselamatan dari bangsa Yahudi. Ternyata Yahudinya menyembah berhala, diazab oleh Tuhan. Ternyata Yahudinya melanggar Musa, diazab oleh Tuhan. Yahudi yang mana maksudnya? Toh mereka diazab, masa diazab berarti keselamatan ada dalam diri mereka? Kan tidak mungkin. Kan bertentangan.
Dia diazab, malah keselamatan ada dari dia, malah gabrul. Maka maksud dari Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi adalah Yahudi yang taat kepada Musa, Yahudi yang setia kepada aturan Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Berarti intinya siapa? Dari bangsa Yahudi yang paling terbaik adalah Musa. Kalau kita mau pakai kitab teman-teman Kristen, maka bagaimana Musa? Itulah representatif dari Yahudi yang terbaik, yang keselamatan datang dari lisan beliau, karena hanya Musa yang dijadikan Allah bagi Fir'aun oleh Tuhan, hanya Musa yang mendapatkan kitab suci di Gunung Sinai, hanya Musa yang benar-benar utusan Tuhan, hanya Musa yang mendapatkan derajat tinggi di kalangan bangsa Yahudi di saat itu. Maka maksud Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi, maksudnya bangsa yang taat kepada aturan Musa, karena aturan Musa adalah aturan Tuhan dan dia adalah wasilahnya, dia adalah utusannya. Begitu, Pak. Bukan secara umum. Kalau secara umum nanti bertentangan. Masa ada bangsa Yahudi kena azab, tapi keselamatan datang dari mereka? Kan blunder nanti kan? Begitu, Pak. Nah, makasih Pak Ustadz ya. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi. Sebentar dulu Bang. Sebelum diakhiri gitu ya. Sebenarnya yang dibahas ini, Bang, saya dari tadi nih. Sebenarnya yang dibahas ini apa hubungannya sama Kristen ya? Kristen itu kan kita sama-sama ya. Kalau di Kristen juga sebut Israel itu kan umat pilihan ya. Ya, umat pilihan ya. Dikaitkan dengan di sebelah dulu Mas Saudaraku hormat Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah jelaskan panjang lebar, backup loh. Saya gini Bang, maksudnya gini Pak Lesti, apa hubungannya dengan Kristen ya? Maksud saya adalah Tuhannya Bani Israel itu berbeda Tuhan dengan Kristen. Anda beda Tuhan loh, apa hubungannya dibahas ini ya dengan Anda gitu? Oh, maksudnya begitu ya. Kalau saya tapi saya tidak fokus kepada apa ya Tuhannya Israel dengan kita ya. Saya fokus karena diceritain ya bahwa memang Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan gitu. Saya tidak arahnya ke situ ya. Ke sana Pak, artinya nggak apa-apa belajar sejarah. Kalau bisa kembali to basic, ya pertahankan dulu, samakan dulu Tuhan Anda baru bahas supaya nggak sia-sia gitu loh. Kecuali Anda mau berubah, bahwa berhenti menuhankan Yesus, ya, baru tuh berubah sana. Silakan Ustaz. Jadi izin ya Pak Ustadz Ya, izin sebelum dilanjut ke perdebatan, silakan di follow akun Ustadz Wapi, ini akun baru. Akun sudah, saya sudah follow, izin Pak Ya, Ustadz. Masya Allah, keren. Terima kasih Bang Leslay. Buat teman-teman yang di bawah juga di follow Ustadz Wapi, ini akun baru. Jadi mungkin jamnya mau subuh, jadi mungkin lebih siap. Gak apa-apa, dilanjut aja dulu Bang Leslay. Ya, Masih jadi ada sedikit waktu. Pak ya, ingat Pak ya, Oke, ketika oke. Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi atau bangsa Israel lah, lalu mereka yang melanggar aturan Musa selalu mendapatkan azab oleh Tuhan, dan itu berkali-kali terjadi. Setiap melanggar aturan Torah, melanggar hari Sabat, menyembah berhala, berzina, meskipun mereka itu Bani Israel, tetap akan diazab oleh Tuhan. Itu menunjukkan Tuhan Maha Adil, yang salah-salah, yang benar-benar. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Berarti maksud dari Yesus adalah ikuti bangsa Yahudi atau bangsa Bani Israel yang menuruti atau taat kepada hukum Musa, yaitu hukum Torah. Itu maksudnya. Nah, lalu siapa Tuhannya Musa? Apakah Tuhannya Musa adalah Tritunggal? Bukan. Musa hanya mengatakan Adonai Ehad. Allah itu Esa. Allah itu satu. Tidak ada dui tunggal, apalagi Tritunggal. Tidak pernah Musa mengenalkan Roh Kudus itu Tuhan. Tidak pernah Musa mengenalkan ada istilah anak dan bapak. Tidak pernah. Yang diesakan oleh Musa adalah Dia, Elohim, Yod, Hef, Waf, Hei, YHWH, kata teman-teman Kristen. Maka yang benar cara bertuhan yaitu ikut Musa itu, kata Yesus. Allah itu Esa,
Tidak usah ditafsiri lagi. Satu ya satu. Sekarang Bapak tanya kepada umat Islam, seluruh umat Islam yang alirannya apapun, siapa Tuhan kamu? Allah. Apakah Allah Esa? Esa. Apapun alirannya. Tapi kemudian kita tanyakan kepada teman-teman Kristen, Tuhan kamu siapa? Ada yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Ada yang mengatakan Yesus adalah firman Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Dan seterusnya. Ada istilah Roh Kudus, membingungkan. Perbedaan di mana-mana. Padahal kata Yesus, kalau kamu ingin selamat, ikutilah bangsa Yahudi atau Israel yang taat kepada Musa. Bagaimanakah Musa cara bertuhan? Dengan cara mengesakan Allah. Esa satu tanpa tafsir Roh Kudus. Karena Musa tidak pernah menerangkan tentang Roh Kudus. Musa tidak pernah mengistilahkan anak dan bapa Allah. Begitupun Yesus. Yesus tidak pernah mengakui dirinya adalah firman yang hidup, tidak pernah. Tidak akan pernah Bapak temui dalam perjanjian lama Yesus mengatakan aku adalah firman yang hidup, logos Allah, tidak ada. Bapak sekalipun di dalam perjanjian baru tidak pernah mengatakan Yesus ini adalah firman yang hidup dariku, tidak ada. Maka cara yang bertuhan yang benar kata Yesus, ikutilah Musa. Allah itu Esa. Begitu, Pak. Iya, ya. Jadi memang kalau ini kita sudah masuk ke Tuhan, jadi memang saya ingin ya pertama Pak Ustadz, jadi kita Protestan ya, saya tidak tahu dengan Katolik atau denom yang lainnya. Jadi memang kalau terkait dengan Taurat ya, kita fokus pada 10 perintah yang disampaikan melalui Musa kepada Bani Israel ketika itu ya. Tapi seluruh yang terkait dengan tradisi Yahudi bagi Kristen Protestan ya, saya tidak tahu denom yang lainnya ini. Jadi kita tidak pakai itu. Misalnya ya hal bersunat babi haram apa semua itu kan tidak. Di kita tidak ada ya. Dan beberapa poin lain lagi. Misalnya untuk beribadah saja kan orang Yahudi kan hari Sabtu, orang Kristen hari Minggu. Belum dalam beberapa tradisi lain mungkin kita beda jauh. Ya, tapi harus diingat Pak. Ya. Harus diingat, Yesus datang bukan menghapus hukum Taurat loh Pak. Dia mengatakan satu titik iota pun tidak akan diganggu gugat oleh Yesus. Jadi yang menetapkan, melanggengkan, meneruskan hukum Taurat ini siapa? Apakah Kristen? Ternyata tidak. Ketika di dalam hukum Taurat ada sunat, misalnya, apakah Kristen bersunat? Tidak. Tapi hanya unsur kesehatan katanya, bukan karena mengikuti hukum Taurat. Nah, justru yang melanggar hukum Taurat justru Paulus loh Pak. Iya. Karena orang Yahudi itu dia tuh, orang Farisi. Makanya coba kita lihat, apakah ada 10 hukum Taurat di dalam Al-Quran? Ada Pak. Nabi Muhammad pun dikatakan dalam Al-Quran musaddiqon lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Nabi Muhammad bukan mengacak-acak hukum Taurat. Nabi Muhammad datang sama seperti Yesus, membenarkan hukum Taurat. Makanya di dalam Al-Quran Pak, 10 hukum Taurat ada Pak. Misal hukum Taurat yang pertama, tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Esa, yaitu Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hukum Taurat yang nomor 2, tidak boleh membuat berhala, baik yang ada di atas langit maupun di bawah bumi sekalipun. Apakah ada di dalam Al-Quran? Ada Pak. Surah Al-Qasas ayat ke-88. Wala tada'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menyembah Tuhan yang lain, membuat berhala, dijadikan Tuhan, jangan, kata Al-Quran. Atau menyebut nama Allah sembarangan, menyebut nama Tuhan sembarangan,
Di dalam hukum Taurat yang nomor 3, apakah ada di dalam Al-Quran? Ada, Pak. Tertulis dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kalau memanggil nama Allah, maka panggillah dengan nama-nama yang baik. Namanya Asma'ul Husna, panggillah dengan nama-nama itu. Jangan sembarangan. Atau hukum Taurat yang nomor 4, mengagungkan hari Sabat. Misalnya, kalau dalam Al-Quran mengagungkan hari Jumat, karena Nabi Muhammad menyetujui hari Jumat, dan Nabi Musa pun awalnya hari Jumat. Tapi karena negosiasi dari Bani Israel, karena hari Jumat banyak rezeki, maka mereka bernegosiasi mengganti hari Sabat. Ternyata setelah Tuhan setujui hari Sabat, mereka tetap melanggar hari Sabat. Apakah ada ayatnya di Al-Quran? Ada. Tertulis dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika sudah dikumandangkan untuk beribadah di hari Jumat, maka bergegaslah menuju Allah. Nah, yang kelima, menghormati kedua orang tua, ada dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wajib berbuat baik kepada orang tua. Hukum Taurat yang nomor 6, tidak boleh membunuh sesama manusia. Apakah ada di dalam Al-Quran? Ada. Dalam surah Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq. Tidak boleh kita membunuh sembarangan, tidak boleh kita membunuh sesama manusia, tidak boleh berzina. Misalnya, hukum Taurat yang nomor 7 tuh, tidak boleh berzina. Ada ayatnya dalam Al-Quran, ada. Surah Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian sekali-kali mendekati yang namanya perzinahan, maka sungguh perzinahan adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Hukum Taurat yang nomor 8, tidak boleh mencuri. Ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah campurkan harta kalian dengan perkara yang batil seperti mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Atau hukum Taurat yang nomor 9, gak boleh berbohong, bersaksi dusta. Ada dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan kata-kata yang benar, gak boleh bersaksi dusta. Atau yang hukum Taurat yang terakhir, yang ke-10, tidak boleh kita itu merasa iri dan dengki atas keberhasilan orang lain. Ada dalam Al-Quran. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Tidak boleh kita berlaku hasud, iri, dengki terhadap orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, Yesus datang tidak mengacak-ngacak hukum Taurat, bahkan membenarkan hukum Taurat. Bahkan dalam Mazmur dikatakan hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan yang sempurna. Nah, ternyata Nabi Muhammad juga seperti itu. Tidak berani mengacak-ngacak hukum Taurat. Justru Paulus, Pak. Kenapa dia berani yang awalnya sunat gak sunat? Dulu babi haram dijadikan halal. Dulu gak ada dosa waris, ada dosa waris. Siapa Paulus ini? Sekelas Yesus saja gak berani bilang seperti itu. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, oke. Silakan mungkin sementara dari saya itu dulu. Mungkin saudara lain boleh. Pak Ustaz ilmu tinggi banget nih. Kita jadi binder loh diskusi dengan Pak Ustaz. Terima kasih Abang Ustaz, biasa. Hormat. Mau nanya, Iya, makasih banyak Pak. Sopan banget, saya suka Pak. Nanti kapan-kapan naik lagi Pak. Ya. Siap. Saya sudah Pak bertanya sepuasnya, nanti insya Allah Ustadz kami ini akan menjelaskan dan menerangkan Pak. Ini jangankan sekelas Bapak ya, Esra Solo aja takut debat diskusi sama Ustadz kita ini Pak, Ustadz Bapi. Masya Allah kayaknya Pak. Bang Leslie, saya mau nanya dulu dong sebelum turun. Boleh ini berjelas langsung jadi boleh. Tuhannya siapa? Tuhannya itu siapa? Sementara keinginan saya Tuhan Yesus kan gitu.
Nanti itu kan panjang lagi, nanti sudahlah, nanti izin saya punya saudara semua mau persiapan dengan Pak Ustadz, ada persiapan mau subuh, jadi lebih panjang. Nanti kita pasti saya datang lah, saya ini sudah ikuti semua ini abang. Bentar, nanti panjang lah daripada nanti sebentar ya. Saya punya tuan rumah abang host, terima kasih Pak Ustadz Pafi ya, terima kasih banyak. Mungkin Pak Ustadz lagi satu lagi ya, mohon ya, terima kasih semua Pak saudaraku semua, mohon izin persiapan subuh. Jadi nanti nanti mau sholat subuh, Pak? Bukan jam ya, waktu Indonesia Timur saya hitung kan sudah jam begitu, jangan sampai ya. Tapi mungkin Pak Ustadz di Indonesia Barat ya. Oh ya, saya di sini sudah lagi apa lagi? Ya, apa? Pak Leslie, sebelum Pak Leslie turun, penjelasan apa yang Pak Leslie tangkap tentang penjelasan dari Ustadz Wapi ini? Poin yang pertama tadi bahwa memang umat beliau, tapi dengan segala keimanan yang syirik ya tadi ya, banyak hal penyembahan berhala dan seterusnya, maka tentu dalam mereka dipertanyakan kembali begitu ya, terkait dengan tadi sampai ke Mazmur tadi, kaitan dengan apa di surah berapa ya, QS berapa tadi, saya kira cukup jelas lah ya. itu poin penting sekali loh. Ya, kalau terhadap 10 hukum Taurat, Pak. 10 hukum Taurat ya itu kita sama, hanya memang kalau tradisi Yahudi itu, kalau saya pernah sempat lihat tapi tidak detail ya, itu ada 613 poin ya. Bahkan misalnya ya, perayaan Paskah bagi Yahudi itu adalah mereka merayakan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Tapi Paskah bagi orang Kristen itu adalah kematian Tuhan Yesus ya. 3 hari kemudian bangkit pada hari Minggu, makanya orang Kristen beribaratnya pada hari Minggu itu. Itu ada dalilnya juga. Tapi sudahlah, nanti baru kita diskusi ya. Nanti baru kita diskusi lagi. Siap, pokoknya perintah siap. Ada ya, kabar sampai nanti Bapak naik ke Ustadz Wapi Hatuha, insya Allah Ustadz Wapi nanti tidak akan naikin siapapun kecuali Bapak nanti Hatuha sama Bapak dengan syarat open cam dan teman-teman yang di bawah. Silakan teman-teman yang di bawah di follow akun Ustadz Wapi ini akun baru nih. Ustadz Wapi di follow. Termasuk Pak Leslie ya. Silakan follow. Ya, saya sudah follow Pak Ustadz semua di sini, saya sudah follow ya. Oke, hormat diberi Pak Ustadz, mungkin beberapa semua mungkin Pak Ustadz ya, tapi saya kan tidak tahu ya, izin tuh Pak Ustadz. Tapi hormat, ilmunya tinggi banget, luar biasa, penjelasannya adem dan enak loh. Jadi baru kita dapat ilmu. Oke, saudaraku perempuan semua, terima kasih, salam dari Kupang NTT. Secara keimanan Tuhan memberkati kita semua, Abang Nos Tuhan lumayan baik. Ya, sampai ketemu di kesempatan berikutnya, Ustadz Wapi. Hormat, terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih. Hormat. Sama-sama Pak. Sama-sama. Ya, hormat. Nah ini yang kayak gini enak kita diskusinya tadi. Masya Allah. Ternyata dia pendeta tadi. Oh pendeta, Masya. Ya saya lihat dari profilnya. Aduh, ini noise lagi. Mila suaranya kecil banget, gak kayak biasanya. Masa ngantuk soalnya. Iya, biasanya menggelegar aja dengan gue. هناك غزة يوجد فيها حرب ويوجد فيها انتهاكات لجميع حقوقهم. مدينة في فلسطين اسمها غزة يوجد فيها حرب وانتهاك لجميع حقوقهم. نعم من الناحية نعم ولا يوجد كهرباء، لا يوجد ماء ولا يوجد غذاء. أنا في فلسطين في جهة شبه آمنة تسمى اللهم صل على محمد منطقة جيروسلم اللي هي القدس behind المسجد الأقصى، بجانب المسجد الأقصى. آسف إني خربطت. بجانب المسجد الأقصى؟ نعم، المسجد الأقصى لا يوجد فيه قنابل ولا يوجد فيه حرب، ولكن يوجد فيه انتهاكات. وكذلك الإنترنت هناك موجود؟
لا، الإنترنت يوجد في اللهم صل على النبي في العالم الآخر كأندونيسيا والدول الأخرى، يعتقدون أن الحرب موجودة في جميع أنحاء فلسطين، ولكن الحرب موجودة في منطقة اسمها غزة. نعم. هاي المنطقة جنب البحر المتوسط، وهذه المنطقة تعرضت لكثير من الانتهاكات والعديد من الشهداء. نعم. والعديد من الجرحى والمرضى. هكذا يا أختي لقينا مرات نعم بشخص يقر أنه من فلسطين مع أنه ليس من فلسطين بل من سوريا، ويقر أنه من فلسطين وهكذا وهكذا. وبعدما دققت ونظرته كأنه ليس من فلسطين، وبعدما سألته عما يتعلق بفلسطين ولا يعلم ولا يعرف شيئا، بل هناك الكثير. نعم. هناك الكثير من الأشخاص يدعون أنهم من فلسطين. نعم. لماذا؟ هناك وسيلة للاحتيال، ممكن أن يريد أن في الكذب يحتالوا، أو ليستفيدوا من ناحية أخرى مادية. أنت تفهم علي أعتقد. نعم. وما الفائدة من أن الواحد يكذب؟ هناك لا يوجد أي فائدة. فالمهم أن الشخص يوصل الحقيقة وما يحصل في فلسطين، وما ترونه في السوشيال ميديا في جميع وسائل التواصل لا يظهر الحقيقة الكاملة بما يحدث في غزة. وكيف لأن في غزة كثير الوضع صعب. نعم. الله يكون في عونهم، الله وحده يعلم بماذا يحصل هناك. أوكي. وكيف أن نفرق بين من في فلسطين ومن في سوريا مع أننا لا نستطيع أن نفرق بينهما؟ لأنهم يتحدثون الاثنين نفس اللغة وممكن نفس اللهجة. أنت هكذا تقصد. ما يحدث كيف تفرق؟ أن تقول له ماذا يحصل في فلسطين، وما فلسطين لماذا تقسم. يعني اللهم صل على النبي، يعني فلسطين مثلا ماذا يحدث في المسجد الأقصى. أنا أقول لك هذه قناتي، ويوجد لدي قناة أخرى أبث فيها اللهم صل على النبي ماذا يحصل في المسجد الأقصى. يعني هذه القناة للقرآن، والقناة الثانية التي لدي هي للمسجد الأقصى وما هناك يعني يحصل. ولكن أنا دخلت هنا عن جد لأقول لك أن ما يحدث في غزة كثير إن الوضع صعب. هناك العديد من الشهداء، ولا يوجد ماء، ولا يوجد علاج، ولا يوجد دواء. نعم. ولا يوجد صراحة. وهناك صواريخ يعني في اليوم يقتل يستشهد هناك في اليوم ممكن 300 شهيد، 300 أوكي. شهيد. هناك أطفال يموتون. نعم. الحمد لله. أنا أيضا في بلدنا إندونيسيا نحن نتصدى كثيرا ونهدي أهل فلسطين. هذا مرات، ليس مرة واحدة، هذا مرات. ولكن لقينا كثيرا من هؤلاء أعني من سوريا يقرون أنه من فلسطين مع أنه من سوريا، ولذلك نحن لا نفرق بين فلسطين وسوريا هكذا. نعم فهمت عليك. لأنه يريد الاحتيال، يعني هو يقول أنه من فلسطين لكي ممكن أنه يريد أن تعطونه أو يحصل على الأغراض المادية، الهدايا وما أشبه ذلك. صحيح، هذا الهدف من ادعائه أنه فلسطيني. نعم. فمرة ثانية صراحة حاول أن تأخذ الفكرة الكاملة إذا كان هو من فلسطين أو لا. نعم. في السنة الماضية يا أختي، في السنة الماضية كتبت كتابة عما يتعلق بالفلسطين، من حق هذه الأرض، حق إسرائيل أو حق فلسطين، وكتبت رسالة جميلة وبعت ذلك، والربح من بيع هذا الكتاب أعطي أهل فلسطين. الحمد لله.
إن شاء الله ولكن أنا أقول لك وبصدق. Teman-teman jangan takut ya, nanti saya terjemahkan. Gampang. أنا أقول لك وبصدق يا أخ وافي صحيح. أنا أقول لك بصدق من يحتاج هذه الأموال صراحة هم ليس جميع أهل فلسطين، لا، لأني أقول لك هناك في فلسطين الغني وهناك الفقير في فلسطين، كما في أندونيسيا يوجد الفقير والغني. نعم. ولكن في فلسطين أعتقد أنه من أحق بواجب هذه الصدقات التي ستدفعها هم أهل غزة فقط. وحاليا يوجد أعتقد مواقع معينة للتبرع بهذه الشغلة، بهذه المصاري النقود يا رب. نعم يا أختي. وأنا أقول لك ومن المشكلات عندنا نحن لا ندري هل صدقتنا هذا قد وقع هناك وقد أكل أهل فلسطين وكذلك وقد أنا أفهم عليك، ولكن نعم. أنت نيتك ما هي نيتك؟ نيتك أن تخرج الصدقة صحيح؟ أنت نعم. لا تعلم من أخذها وإلى أين ستصل، ولكن نعم. نيتك هي أنك أخرجت، فالعلم عند الله، الله أعلى وأعلم أن نيتك هي صادقة، يعني أنك اللهم صل على النبي، إنك أنت أخرجت الصدقة بهدف أن ربنا يتقبل هذه الصدقة. نعم، ولكن ليطمئن قلبي. لا تعلم إلى أين تذهب، فربنا العلم عند الله أنه يقبل صدقتك. نعم، ليطمئن قلبي يا أختي. حقيقة أنا أريد أن أنظر إلى أين هذا مالي، هل أكل جميلا أهل فلسطين وكذلك هل وصل هناك حقيقة، أنا لا أعلم، ولكن بنيتي الخالص وأنا أريد أن أتصدق بالنية الخالصة، ولكن ليطمئن قلبي. حقيقة أنا أريد أن أنظر كيف أموالنا وصل إلى إخواننا في فلسطين هكذا، ولكن لا نستطيع أن نقدر على مشاهدة. صحيح. هناك صفحة على الفيسبوك، لا أعتقد إذا كان عندك هذه الصفحة، اللهم صل على النبي، الموقع التواصل هذا الفيسبوك، هل عندك؟ هل يوجد عندك؟ نعم، عندنا فيسبوك. نعم، هناك صفحة تتبرع بها ويطعمون، يعملون قائمة لغذاء كبير ليطعمون الفقيرين والأبرياء الذين في غزة، الذين يتعرضون للاضطهاد والانتهاكات ولا يوجد لديهم ماء ولا يوجد كهرباء. فالعلم عند الله أنهم، يعني أنا أعرف أنهم صادقون، ولأني أنا من فلسطين فأعلم أن هذه الصفحة ثقة، يعني إنهم موثوقون وتصل، العلم عند الله أنها تصل، لأنهم يضعون ماذا يفعلون بالنقود التي أنت تبعثها، التي أنت تبعثها. هل فهمت علي؟ أتمنى أنك فاهم. نعم فهمت. فهمت يا أخواني، لأنني سمعت الخبر وقد اشتهر هذا الخبر أن صدقتنا قد تعطلت من قبل الكفار أو من قبل الإسرائيل. نعم كثير. أنا أقول لك بصراحة، لأن الإسرائيليين لا يريدون أن يوصل لهم الغذاء، لذلك يحتجزون الغذاء، يحتجزون الماء، يحتجزون حتى أي صدقة أنت تدفعها ممكن أن يحتجزوها. آمين يا الله. أوكي، أترجم أولا يا أختي لأننا لا نفهم كاملا، بعضنا نتكلم بالعربية وبعضنا لا يستطيع هكذا. Jadi tadi saya ngobrol sama beliau tentang gimana sih cara bisa membedakan antara orang yang dari Suriah atau orang yang dari Palestina beneran. Karena yang di TikTok, jujur teman-teman, yang live di TikTok itu bukan dari Palestina, rata-rata ya dari Suriah. Maka mbaknya ini jawab dari logatnya, dari bahasanya, atau Anda bisa bertanya apa yang terjadi di Masjidil Aqsa, begini begitu. Dari jawaban itu Anda bisa membedakan
mereka Suriah atau Palestina. Ketika mereka tidak bisa menjawab, berarti mereka bukan dari Palestina, begitu. Atau dari logat bahasanya. Kalau logat bahasa kayaknya susah ya, karena kita setiap ada orang ngomong Arab kan kita amin gitu kan, padahal gak semuanya kan. Semuanya harus diaminin kan begitu. Kita lagi ke doa. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen tahu sebenarnya untuk menenangkan hati saya ketika saya sedekah misalnya untuk saudara kita di Palestina, saya kan tidak melihat uang saya ini akan diterima beneran nggak sih sama mereka, gitu loh. Sehingga kadang saya itu mendengarkan kabar sodako yang kita sampaikan ke Palestina itu dihalangi oleh Minkibali Israel, dari pihak Israel itu dihalangi gitu loh, dan dia membenarkan. Jadi banyak saluran sedekah itu yang tidak sampai ke sana, sehingga terhalangi oleh pihak-pihak yang ini, pihak-pihak Israel ini. Sehingga ya dia tadi menceritakan dia sekarang ada di samping selatan masjid, ya, samping selatan masjid Al-Aqsa, sehingga masih ada internet katanya. Saya kan nanya tadi, kamu dapat dari mana internet sama listrik? Kan di sana perang. Loh, kata dia, perang itu hanya di jalur Gaza. Kalau di jalur Masjid Al-Aqsa di selatannya itu masih relatif aman. Sehingga dia ada di sana. Dan dia juga mengatakan setiap hari banyak yang mati syahid, yang kelaparan, yang begini. Sehingga saya mengatakan kita sudah sudah berusaha. Bahkan saya dengan Mas Muto juga sudah membuat buku membela Palestina. Jadi niat uang itu jalur jalur dengan yang resmi disumbangkan kepada mereka. Cuma kita nggak tahu sampai apa tidak. Tapi kepada dia, kata dia, yang penting niat kita sudah ikhlas, sudah baik, itu insya Allah sudah akan diterima oleh Allah. Meskipun banyak dari sedekah itu yang nggak nyampe karena pihak Israel semakin ketat ya untuk menghubungkan antara negara-negara lain dengan Palestina semakin ketat, sehingga banyak sedekah-sedekah yang tertahan atau bahkan mereka curi begitu kira-kira. Itu yang kita sampaikan teman-teman. Ya, saya tambahin sedikit ya. Sebenarnya setelah saya rangkum dari semua cerita dia ya, sebenarnya benar asli. Sebenarnya saya sedih sedih nggak ngerti. Sedih banget saya. Itu hasil dari rangkuman ya teman-teman, udah saya terjemahkan tadi melalui Ustadz Wapi. Kan saya dua pribadi guys ya. Saya sedih sebenarnya. Iya. Sekarang hebatnya Ustadz. Ya ukhti Sona, hal anti tastati'in an tukallimana bi lughah Indonesia? Amin ya Allah. لا والله ولا شيء. You speak English? I speak English and Arabic. Just How you speak English? I try to learn English. إندونيسيا. أحاول أن أتعلم الإندونيسية يا ربي. تعلمت كلمة اللهم صل على النبي. Can you tell me a little bit about how it look like over there right now? Is that too much still? Nah, kalau ini bahasa ini nggak diaminkan The ya, Tad. situation you mean the situation in Gaza? Yeah, in the area. I cannot really spell the name, so you will understand what I'm saying. So you understand what I mean? Yeah, my name is Suna. Huh? اللهم صل على النبي. Yeah. The situation in Gaza, اللهم صل على النبي. It's very Namanya hard. kayak orang Jawa ya, Pancasona ya, Tad ya. Okay. It's very hard. There is no electricity. Electricity. How you get the Yeah, Wi-Fi? and there is no water. There is no food. Sister, how you get Wi-Fi? Here in Palestine, there is many city. There is Ramallah, there is Jerusalem, there is Jericho, there is Gaza, there is many So city it's in safe over Palestine. there. The one in Yeah. Okay. In my place there is electricity. Electricity, huh? Yeah, and اللهم صل على النبي.
there is food and there is water, everything here. The situation is good here because we live behind the 20 lagi ya, Israeli. Tad. Teman-teman, 20 orang lagi silakan follow Ustadz Wafi. 20 lagi You know teman-teman. what I mean? Mr. Sona, I have a lot of friends Palestinian in here, but they're not really, when we talking about the things, the war things, they're not really like feel like oh yeah, we need to do this, we need to do that. No, look like they don't care. Why like that? Is that because no. My friend in here, I live in United States. I'm not living in Indonesia. Oh yeah. Yeah, so we have a lot of Muslim community here from My right? sister. I have 2 sisters in United States. Yeah, so that's why when we eat a couple of days last week, so I met so many people from. You mean they doesn't care about what They happened doesn't here? care. Yeah, they doesn't care. I don't know why. Because What happened? who's live the hard situation, not like who's live the wow situation, the perfect situation. Here we اللهم صل على النبي. Look like Indonesian people more care about you guys than the Palestinian itself. Seems to me, because Again? Look like it to me, Indonesian people more care from abroad here than Palestinian itself, the one living outside. Because in Indonesia you believe in the Quran Kareem. Yeah. More from the Arab behind Palestine, like Egypt, like Jordan, like Bunda, saya nanya dulu ya. Syria, Ya boleh. like Saudi Arabia. They didn't care. If they care, Nah, so now they hold on. care. Mr. Ini Ustadz Wafi will ask you something. Anti min ahlil Palestin al-asli ya ukhti? نعم صحيح أكيد. الحمد لله. اوكي. ظننت انك من مدينة المنورة مثلا او من مكة ولكنك تتعلم او انت طالبة في فلسطين. لا أنا في فلسطين لا أحد في فلسطين، لا أحد يأتي من الخارج إلى فلسطين لكي يتعلم. في فلسطين التعليم قوي جدا الحمد لله. ومن يريد أن يتعلم أقوى يذهب إلى الخارج في فلسطين. ولكن أنا الحمد لله تعلمت مستدنك. Tad suruh ke Indonesia aja, Tad, daripada di sana ini. Nah, Yang santang. ikhwanuna min balad Indonesia yuridun kaifa law anti mathalan au ahluki an taskun fil balad Indonesia. كيف نسكن؟ يعني قصدك يمين اللهم صل على النبي. أنا Juad. نعم. Are you married? That's أنت my question. تتزوجين مع أهل إندونيسيا. Ya. Yang santang. Cuma nanti saya bingung, Tad, malam pertamanya harus ngomong gimana? Ya, bilang aja siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Sister Sona, the host named Kian Santang. He's a single, so he looking at. does he good He's young. person? He's good person. He's salat. He pray in what you call it, read Quran, some hadith, you know that. But he's a good person, you know. But he don't have wife. So, can you find one for him? نعم يا أخي حقيقة كثير من رجال إندونيسيا يريدون أن يتزوجوا امرأة أهل فلسطين هكذا. ولكن امرأة فلسطين لا تخرج من وطنها from his place. لماذا؟ لأنها تريد أن تعلم أولادها
أن يكونوا فلسطينيين ويدافعون عن أرضهم ويدافعون عن هويتهم الأصلية. لماذا Dia ketawa. تضحكين؟ أضحك لأن تقول لي تقدم لي اللهم صل على النبي. Amin ya rabbal alamin. نعم حقيقة يا أختي قرأت كثيرا من أحاديث النبوي عما يتعلق بعظمة فلسطين وقرأت كثيرا من أحاديث النبوي عما يتعلق لو سمحت يا وافي. نعم. أختي تريد أن تدخل هنا، هل تسمح لها؟ اسمها أختي تريد أن تشارك في البث هنا، اسمها أم صلاح. أم صلاح أين هي؟ هي هنا وتطلب أن تدخل معنا في البث. لا بأس. اسمها أم صلاح 562. Ustadz, boleh nanya sedikit nggak? نعم لا بأس. Ya. Samahin dulu tadi apa dia kata dia? My sister, she's want to come to invite here. نعم لا She's بأس. name أم صلاح. Where she live? أختي أو أخ أو أخت. أخت. She is here in live, but she want to invite here. Will you call him to? Nah, كم bisa عمرك يا أختي؟ نعم. كم عمرك يا أختي؟ nggak bisa keluar dia, Ustadz. Is it safe over there in Gaza, in Masjid Al-Aqsa? Is it safe when Yeah, alhamdulillah. we can traveling over there? Ayo, Ustadz Wafi. نعم كثير. أحلام امتحان. نعم أحلام إن شاء الله. أكتب المكان. إن شاء الله في السنة الآتية أزور فلسطين. كثير من الأندونيسيين يأتوا إلى فلسطين، إلى المسجد الأقصى كثير. نعم إن شاء الله في السنة الآتية أزور فلسطين إن شاء الله. What Katir ini aman ya Katir tuh? يوجد نعم. There's many people come to Masjid Aqsa to pray here. No, I mean there's local people. Yeah. How about like me coming from United States? Can we go over there right now? You can. Oh, okay. Yeah, you can get here. So I don't have to speak Aramaic, Aramaic. I don't have to speak. Just speak English and Arabic. Yeah. Everybody in Palestine he can speak English and Arabic. Okay. Because we learn in the school and college everything in it college. Means the guy Ustaz Wafi, sorry, Sister Sona. It means orang yang biasa minta-minta koin yang naik ke atas yang nggak bisa bahasa Inggris, berarti bukan dari situ. Dia dari daerah lain, dibesarkan sama komal-komal kita, selalu minta kan, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Bahasa Arabnya juga nggak kayak gini, aneh, agak beda-beda. Benar Bun. Iya. Dan saya juga bisa kok bikin studio kayak pakai tenda-tenda gitu loh. Sukria. Apa kata dia tadi Tad? Apanya? Jodoh. Disuruh ke Indonesia. Ya saya bilang kalau orang Indonesia banyak yang pengen nikah sama cewek Palestina, dia bilang ya kita tidak bisa keluar dari Palestina kata dia. Hah? Naam ya أختي. مستر وافي أنا أقول بوندا صحيح؟ بونتا؟ ماذا بونتا؟ بوندا ميلا. Bunda Mila, ya. Follow me ya, sister. My name is Jamila. جميل. أنا أقول berarti dia nggak bisa ke Indonesia ya, أننا نتحدث هنا في فلسطين Kalau نتحدث saya العربية kesana, والإنجليزية. nanti saya ditembak dong. Aduh, saya tidak mau mati duluan guys. We will go with a group of people. Ustaz Wafi may be going with us too. ما شاء الله. نعم إن شاء الله في السنة الآتية أنا وكذلك بندا ميلا نزور أهل فلسطين. أولا نريد أن نرى كيف ما وقع هناك وكذلك يمكننا أن الله يعطينا الرزق ونصدق كثيرا أهل فلسطين مثلا وما أشبه ذلك إن شاء الله. Ya Allah. Alright. Masya Allah, Sona, mantap, keren.
Naam, wala budda lana law an nazur Palestin. Ana uridu an atazawwaj imra'atan salihatan min ahli Palestin insyaallah. Azuru hudaka lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana qadiman tazawwajul walud al wadud hakadha aw linasabiha wa kadha li diniha wa astadillu bihadzal hadis azuru Palestin li ajliddin wazawaj insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah. Ketawanya bagus dia, manis kayaknya nih orangnya. Sumpah saya mah. Insyaallah. Ketawanya bagus, beda ya. Nah, Okay, sister. Nice. ماذا يقولون يا مستر واي فاي؟ bukan wifi, wapi. Wapi. أحلام بدون مش قادر أهلاً أستطيع. وسهلاً. Thank you ya. تريد أختي أن تدخل هنا، هل تدخلوها معنا في الحديث تشاركوا؟ نعم. هل ممكن أختي أن تدخل هنا؟ أين أختك؟ أختي اسمها أم صلاح. أحلام ابعثي دعوة. أم صلاح. نعم أم صلاح. أم صلاح. نعم حط تعليق خليه مشغول. نعم. ولكن طلبتها ولم أجد. أحلام حط تعليق. Next week, Sister Sona, my earphone. هي وضعت تعليق هنا اسمها أم صلاح. نعم قد بحثت ولم أجد. أم صلاح. هنا لقد وضعت شيء comment in here chat. نعم خلاص. تفضلي يا أحلام احكي. Tad, suruh open cam coba Tad. Mau. Apa namanya itu pengikutnya masih 200 jadi gak bisa pun. Oh. Nggak usah dulu lah, pelan-pelan aja pelan-pelan. Kuli assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih orang sana juga? Iya, di Condet dia, dari Condet aslinya. Oh, Condet. Saya dari Kalimalang padahal. Siapa dari Condet? أحلام تحدثي فقط اللغة العربية الفصحى. أنا لا أعرف اللغة العربية الفصحى. أحلام. نعم. أتكلم معك جد لأنهم لا يعرفون إلا اللغة العربية. Dia janda apa udah punya suami Tad? Oh sudah bisa. Siapa namanya? Akang. 200 sudah bisa. I tell her to dipanggil Akang. Iya. Hah? Nggak bisa? Enggak. Sona, can you open cam sana? Open kamera? Nggak bisa, Bun. Bisa. Karena masih 200. Oh. Sona. Your genders? Apanya kan? Dia janda bukan? Apakah ini? What they say? Jamila, what they say? Are you widow? Or me what? Sa'alaki sahibi kian santang hal tazawwajti amla. Loh kan bagus ketawanya Tad. تزوجي يا سوسن. Oh, in kunti qad tatazawwaj. أحلام اسمي سونا. سونا تزوجي يا سونا. أو أنت أرملة؟ أنا نو. أحلام تكلمي اللغة العربية الفصحى فقط. أحلام أختي. سونا متزوجة. Salah, are you single? أنا متزوجة ولدي 6 أطفال. 6 أولاد. Wah, man laha sitta aulad? صلاح. Idan ukhti Sona, anti qad laki sitta aulad? نعم. صلاح. Sudah punya 6 anak dia ternyata. Udah punya anak berapa? صلاح لديها anak 6. 6 أولاد. Wah jebol. Nggak jadi. Dadah.
قالوا عنك Tapi أرنب. ketawanya bagus. ظننت أنك لم تتزوجي هكذا يا أختي. لا لا إني لا لا، متزوجة أم صلاح متزوجة ولديها 6 أطفال، ولديها دعوني أقول لكم، لديها شاب محجوز محتجز. شو قالت لنا عن وأنت يا أختي صنع هل معتقل أنت متزوجة؟ أم صلاح لديها شاب معتقل عند الإسرائيليين، إنهم يحتجزونه. لا أنا أسألك يا أختي صنع هل أنت متزوجة يا أختي صنع؟ أنا حاليا لا. لا كم عمرك؟ كم عمرك؟ عمرها 30. 30. نعم. وإذا التفاوت بين عمري وعمرك تفاوت قليلة. حاطط عينها عليه. نعم عمري 29. لا يصح، لا يصح الزواج، لا يجوز. الزواج هذا من أجل الدين والنسب وما أشبه ذلك وليس من أجل العمر. طيب تزوج العاد. Bagus dia murah senyum tadi. نعم لأن Bini orang. 30 soalnya belum masih single katanya Kang. Katanya tadi anaknya 6 gimana? Yang ini yang sampingnya ini yang Oh, yang sampingnya anak- ini. Iya, iya. Anaknya Dia, 6. dia bagus ketawanya apa namanya ya? Nyaman Lepas, ketawanya bagus. lepas, ketawanya lepas. Mm-mm. Bagus dia. Saya suka Nah. cewek yang ketawanya kayak gini nih. Translate. Kayaknya semua cewek antum sukai Kang yang setiap main komal kan? Enggak. Ini contohnya Bunda Mila nggak saya sukai. Oh ya beda lah maksudnya yang belum nikah gitu itu. Iya, masa Bunda Mila sih? Bunda Mila tuh naik komal cuma cari follower, bukan cari husband. Sama sekarang kita Bu nasibnya. Itu dia. ماذا تتكلمون عني؟ لا نحن لا نتكلم عنك ولكن نحن نتكلم لماذا كل المرأة من فلسطين لا يريد أن يتزوج مع أهل إندونيسيا. لا لا، هذا غير صحيح، ولكن الأقدار بيد الله. نعم الأقدار بيد الله نعلم ذلك ولكن هل من شروط زواج مع أهل فلسطين لابد لنا أن نسكن هناك؟ أنت تقصد أنك كده تسكن بسرعة. هنا في فلسطين؟ نعم هل من شرط الزواج المرأة الفلسطينية لابد أن هذا الرجل مثلا يسكن في فلسطين هل هذا شرط من شروط؟ لا، ولكن المحتل لا يسمح بأنك تسكن هنا في فلسطين، هذا هو. فهمت. نعم. فهمت. ولكن كيف لو أزورك إلى فلسطين وأمرك أن تتبعني إلى إندونيسيا هل أنت تريدين؟ Gini Tad, pertanyaannya gini Tad, kalau dia ingin memperbaiki keturunan, nikahnya sama saya gitu Tad. Wah itu menjadi bencana keturunan namanya kan? Ketawa dia. جميلة، هل يتكلمون شيء آخر؟ هل يترجم لهم شيء آخر؟ جميلة, does they say the truth about me? لا يا أخي What is that? What you say? أعتقد أنك يا وافي تقول لهم شيئا آخر. لا نحن نبحث فقط ما يتعلق مرحبا أنا ابنة أحلام. Ya, marhaban ya Ramadan. يا أصحابي قد حان وقت الصبح إذن أنا أريد أن أصلي جماعة في المسجد أولا وبعد ذلك أنا تقبل أذهب الله إلى يا السوق وما أشبه ذلك إن شاء الله. تقبل الله يا وافي.
Naam, amin wa iyyak ya ukhti. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallah ya Kian. Masya Allah. Syukriya, syukriya. Thank you. Nice talking to you. Nice to meet you. Yeah. Nice to talking. We'll see you next Astagfirullah time. awalan. Saya izin dulu ya, subuh sudah di tempat. Insyaallah. Ustaz Wafi, Nah, insyaallah yauma ma naltaqi fi makanin jayyid wa jamil. لماذا تضحكين مرارا يا أختي؟ أضحك على أقوالك. ماذا تقول أن نلتقي؟ إن شاء الله سنلتقي في المسجد الأقصى. نعم سنلتقي بمسجد الأقصى بعقد صحيح ونكاح صحيح إن شاء الله. Ustaz Wafi, sebelum turun, udah ada 3 nih murid yang mau belajar bahasa Arab nih. Udah nggak bisa kabur lagi nih. Ayo mulai segera. Sebenarnya begini Bun, kalau saya ya aja, cuma mungkin nggak bisa istiqomah setiap hari gitu Bunda. Jangan setiap hari, kalau lagi di Komal praktek sedikit. Setiap hari kasih PR 3 vocab gitu aja dulu. Nanti Apa? Bun, minggu apa? sekali. Kita belajar bahasa Arab. Vocabulary. Vocabulary. Siap Bunda. إنهم يكتبون كثير عني ولكن أنا أضع على الترجمة والبعض لا أفهمه. You know, Sister Sona, if you Masya wanna Allah, make Masya money, you teach us Arabic. So we speak okay. and Arabic. I will. يا أختي معظمنا لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية ولا وأنت كيف تتكلم يا But وافي I have the اللغة best teacher. العربية؟ I have the best teacher. Ustaz Wafi is the best of the best. لا شكراً لك يا ما زلت طالبا يا أختي ما زلت طالبا لا Masya لا Allah. لم أفهم كيف تعلمت اللغة العربية من القرآن أو من شيء آخر؟ You cannot Nah, find another guy like him. لا بد I think so. No, I think so. Yes. Don't say I think so. I think so. It means you're not sure. This is sure. I'm telling you the truth. إن شاء الله. He's smart guy. Oh my gosh. What he's working? What does he work? He's a teacher. He's a dakwah. ما شاء الله. See? Tuh kan sama saya tuh, Masya Allah. Ana tokhaibu supermi indomie sarimi mie goreng. insyaallah أنا I am physiotherapy. نعم تعلمت لغة Do you know العربية what من does الشيخ mean, Jamila? ومن الأساتذة. Do you know that? What does mean physiotherapy? What was that? I don't understand. Do you know what what does mean physiotherapy? Ya, Tad. He speak Arabic. Yeah, he's teaching. That's what you asking, right? Occupation. Bun, izin No, dulu. I tell you what I study. Oh. Ya, Tad, di sini bentar lagi. أنا أقول لك ماذا قرأت ماذا تعلمت. I'm not speak Arabic. That's why I don't understand what you're saying. Oh, I tell you what I am work. Oh, what Tanya you dia, work Bun, in? kenapa udah 30 tahun dia Yeah, belum I work nikah? at physiotherapy. Oh, physical therapy. Okay. Yes. In hospital, they have Indonesian hospital over there, right? Yeah. Still there or in gone? Palestine. You mean in Palestine? In Palestine, yeah. Yeah. Indonesian hospital. They're still there or already gone? Already like No, I still in Palestine. No, I know. The Indonesian hospital over there. We built Indonesian hospital in Palestine. In Gaza. Yeah. Yeah. But I think it's pumping. Oh yeah, it's Sona, you know Maerot fisioterapi, Maerot. physical therapy, yeah. Physical therapy. Oh. Does their studying in Indonesia physical therapy? Who? Physical therapy? Yeah. Yeah. Naam, yeah. Oh, okay.
Tanya Bun, kenapa udah 30 tahun dia belum nikah? جميلة جميلة I have another channel here. Who's that? Its name Suna. Tuna? Yeah. Why you already at my brother? I have two channels because this channel for Quran Kareem and the other channel for Masjid Al-Aqsa and Jerusalem and what happened and here about Palestine and about my life. Can you get in here with another channel so we can like see it what situation in Gaza and something? Yeah, I will, but invite me. Yeah. Go. Apa namanya? Not multi. So you see the guest over there, the host will invite you. Akang, dia akan masuk satu akun lagi untuk open cam supaya kita lihat situasi di sana. Oh iya, ya udah. Namanya siapa bilang? Go request. What's the name? My name is Suna. No, the other account. Flag Palestine. The other account. Yeah, the other account is Suna and Flag Palestine. Okay. With the flag. Okay, request. Okay, you request. Okay? Go. Go. I will. Ya, apaan sih? Jadi kita lihat situasi yang benar. Sona Diamond. Oh. Tuh, si Indah bilang tuh. Sona Diamond pakai flag. Jadi artinya gini teman-teman, dia itu penasaran, pengen ngeliatin muka dia ke saya gitu intinya. Dasar. Why you not married for age 30? Maybe it's no man. Abu, don't too much question. I don't even ask. Later we asking, okay? You speak Arabic too? Or Abu Nukman? Siapa tadi namanya? Simanjuntak? Sona. Oh, Sona. Kirain Simanjuntak kirain. Sona tapi pakai Palestine flag. Waalaikumsalam, Bunda Ratna. Kirain Simanjuntak tadi, Suna ya. Sona. Ada request? Belum? Dia semangat banget ya teman-teman, pengen ngeliatin mukanya ke saya, Masya Allah ya. Siapa tahu jodoh, ayo ikut umroh, Akang. Ikut Dia umroh. nggak bisa dibawa ke Indonesia dia. Ya udah, yang santang pindah ke sana udah. Saya nanti ditembak sama itu. Gak mau saya, mati konyol guys. Enggak. Sudah aman kok katanya, orang banyak turis sekarang. Makanya kepengen ke sana. Nah, ini dia nih. Ayo open cam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Why I cannot? I following you already. It's privacy. Okay. Wait. Can we wait, please? Okay. Kok turun? Tapi kenapa ya fotonya selalu ditutupi sama HP? Mukanya? Malu kali. Ya. Indah, saya nggak bisa loh ganti email, harus diajarin dulu. Udah coba semalam nggak bisa. Ya, dia penasaran banget, pengen ngeliatin mukanya ke saya. Hi. I put here is you can go and watch. This is my halus ya, bener aing. Ya Allah, Kang. What does he say? Gua kawinin juga entar sama dia. Ayo Sona, come here Sona. Akang udah nggak tahan. What does Saya he nggak mau say? follow balik ya, biarin dia yang follow aja. Ayo open cam. كيان ماذا تقول؟ Kamu aja yang open cam. You open cam. Open kamera ya. No, I can't. You cannot? I can't open camera because I don't
I don't dress hijab. Oh ya udah, jangan aurat. Yeah. No. You said early you wanna open cam looking at situation. Can No, you? no. I said I can. Jangan Bun, kalau nggak pakai hijab jangan. Let you. What he does say? No, if you're not wearing hijab, don't put your face in the camera. But Yeah. put it I the other don't side wear so we can hijab. see Gaza. We can see. No. Here in my account, you can't see Gaza really because Gaza far away from us. Okay. How about the Aqsa? Aqsa, yeah, you can see Aqsa, but it's far away from me right now. Can you just show us the situation over there, the house and something? In now? Yang In kepo what itu are bukan saya, you? penonton guys. You mean now? What are you? Yeah, where do you live? Yeah. Dia mau nunjukin di mana dia tinggal, itu yang saya kejar. Iyalah sister, loh hilang lagi. Udah, gue capek Akang sendirian aja deh. Udah, nggak usah di ini. Nggak usah deh, malas. Nggak juga kita ngelihat ininya. Iya. Ayo. Ini mah tadi mah seru-seruan aja. Iya. Naik dewa es ya. Tad, monitor Tad, masih monitor Tad. Masih nggak? Ustad. Dinaikin lagi, emang si Akang gatel juga. Ya nggak tahu moderator. Moderator udah deh. Saya males ngoceh blow up kayak gini. Nah,